अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, क्या पावर पॉलिटिक्स जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को आमने सामने ले आएंगे। सियासी गहमा गहमी इस वक्त जारी हो चुकी है। खासा दर्जा हरारत जो है वो सियासी वो अपने उरूज को पहुंच रहा है और पार्टियों के मुलाकातों का सिलसिला और बैठकों का सिलसिला भी जारी है। जबकि तमाम जमातें जो है इलेक्शन की तैयारियां तो कर रही हैं, लेकिन PTI शायद कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या वजूहात हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि इस बार इलेक्शन में जो इलेक्टेबल्स हैं उनका क्या रोल रहेगा, क्या वो किरदार अदा करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इंतखाबी मैदान तो सज गया है, कौन कहाँ खड़ा है और सियासत में क्या उसका किरदार होगा, इसको ज़रूर गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। जबकि बड़े अहम बयानात भी सामने आए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि किसी भी इदारे से झगड़ा नहीं है, लेकिन फील्ड सजाई जा रही है। जबकि MQM जो है वो खासी मुतहर्रिक है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद ही क्यों बन रहा है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों बन रहा है, क्या खौफ है या क्या वजूहात हैं इसकी। जबकि सियासी इत्तेहाद हो रहे हैं, मुलाकातें हैं, दावतें भी हो रही हैं और नून लीग जो है वो खासी मुतहर्रिक है, उसकी मुलाकातों का सिलसिला बहुत ज़्यादा है इस वक्त ज़ोरों शोर से। कौन कौन ऐसी जमातें हैं जो कि नून लीग की पुकार पर या आवाज़ पर उसको लब्बैक कहेंगी, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये मौजू जो गुफ्तगू है हमारा ये रहेगा। मेरे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं मेरे गेस्ट, मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर खान साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। राव इमरान सलमान साहब तज्जियाकार हैं। सलीम सिचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। जबकि डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब हमारे साथ होंगे, MQM से इनका ताल्लुक़ है और ये ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर ताहिर खान साहब से। डॉक्टर ताहिर खान साहब, बड़े अरसे बाद आप जलवा अफरोज़ हुए हैं हमारे प्रोग्राम में और बड़ी गहरी नज़र रहती है आपकी सियासत पे, बड़ा काम है आपका अपनी पार्टी के लिए भी। आप कैसे देखते हैं ये जो इंतखाबी मैदान सज गया और इलेक्शन की तारीख दे दी गई, नून लीग और पीपल्स पार्टी एकदम से आमने सामने हो गए। हालांकि 13 जमातों के इत्तेहाद में तो आप लोगों का बड़ा याराना रहा है, बड़ा बरादराना ताल्लुक रहा है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला साहिबा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ये सियासी मैदान में तो हमेशा से अलग ही रहे हैं। अगर आप ये कहें कि 13 जमातों का इत्तेहाद था होता है, तो आपको याद होगा अच्छी तरह से, मैंने यही शो में से पहले भी कहा जब PDM बनी थी जी। तो PDM में सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को साइड कर लिया था इस वजह से कि इनके इत्तेहाद में ये लोग पूरे उतर नहीं रहे थे। हमने लॉन्ग मार्च करे, हमने अपना पावर प्ले शो करके ये बताया, अवामी मार्च करके शो बताया कि हम जो है अवाम के बलबूते पे आते हैं, अवाम के कहने के ऊपर सारा काम करते हैं और अवाम की जो आवाज़ होती है वही हमारे कायदीन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये नून लीग का अपना पंजाब में भी असर ख़त्म हो चुका है। अब ये मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब आए हैं और ये करने के लिए कि किसी के कहने पर आ गए हैं वो, नहीं तो आपने ये देखा होगा कि पिछली दफ़ा उन्होंने 6 या 7 दफ़ा पाकिस्तान आने की तारीखें दी और पाकिस्तान नहीं आए, और अब ये आए हैं और ये आकर के अपने आप को ये शो करा रहे हैं कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, अवाम के दरमियान में रहता हूँ, अवाम के साथ मेरा जीना मरना है। जबकि इसके बरक्स है इनका, हमेशा ये बाहर रहे, बाहर ही इन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी को, मैं समझता हूँ, सिर्फ इक़्तिदार के खातिर आए और वैसे भाग जाते हैं पाकिस्तान छोड़ करके, वहाँ बीमारी के उसमें तनाज़रे में। अब आपने ये कहा कि पीपल्स पार्टी आमने सामने, पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा से आमने सामने रही है। कभी भी इन्होंने मिल के इत्तेहाद कभी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया। हाँ, ये बल्दियाती इलेक्शन में कराची में कहीं कहीं हमने इनसे मिल के इत्तेहाद कर लिया था। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा इत्तेफाक हो गया, बस, लेकिन किसी बड़े इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में आपने इत्तेहाद नहीं किया। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। राव इमरान साहब, आप बताइएगा, ये जो तमाम जमातें हैं तैयारियों में लग गई हैं, जैसे इलेक्शन की डेट आई सब तैयारियों में लग गई, लेकिन PTI को कहीं आप देख रहे हैं कि इनका भी कुछ काम जारी है, ये भी कुछ मसरूफियत दिखा रही हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, PTI इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है और मैं समझता हूँ कि अब इनके लोग आहिस्ता आहिस्ता शायद ये समझने लगे, मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कि शायद चेयरमैन PTI का जो जहर है वो ख़त्म हो चुका है, लिहाजा अब इनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। अच्छा। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा
کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک کھیل کھیلا اور دیکھنے کی کوشش کی تو اس میں جس طریقے سے انہیں مات کھانی پڑی اور وہ راتوں رات ڈیلیٹ کر دیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کو تو یہ سمجھ لیں کہ ان کا جو نشان ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا اور عمران خان صاحب کو آئندہ آنے والے دنوں میں جیل میں ہی رکھا جائے گا. اچھا ہاں اور ایک باقاعدہ وہی پلاننگ ہے. میں بتا رہا ہوں وہی پلاننگ جو 2018 میں جو چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کیا گیا کھیلا گیا وہ آج کھیل جو ہے نا نواز شریف کی حمایت میں کھیلا جا رہا ہے. اچھا اور بالکل اسی طریقے سے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج تو حاصل ہے کہ وہ اس وقت ان کو فوج کی حمایت حاصل ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے بلوچستان کے اندر لوگ تیزی کے ساتھ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو 2018 میں اسی نون لیگ کے پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپا تھا اور مسلم لیگ نون کا تختہ الٹ دیا تھا ان لوگوں نے. لیکن سردار ایاز صادق صاحب نے جا کر ایک 5 منٹ کی میٹنگ کی اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو 6 ماہ پہلے 5 ماہ پہلے لوگ جو بلاول ہاؤس میں جھانک رہے تھے اور زرداری صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کہ انہوں نے فوری طور پر مسلم لیگ نون کا رخ کیا. اور پی ایم ایل این کی بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب اس وقت ایک میسج لے کے جا رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں کہ ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ حاصل ہے یہ کہ آپ ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ڈبے میں بیٹھ جاؤ آ کے. اور لوگ دڑا دڑ بیٹھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو کہ بڑے ناز و نخرے کے ساتھ جاتی تھی اپنے مطالبات منوا کر ان کو بھی خبر ہو گئی اس چیز کی اور وہ ابھی وزیر اعظم بنے بھی نہیں کہ لاہور میں جا کر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور میاں صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. لیکن ابھی پھر ہر پروگرام میں جب ان کے ہی رہنما جو بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نظر آ رہے کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ابھی یہ پائپ لائن میں ابھی یہ چل رہا ہے معاملہ. اب نواز شریف صاحب بھی ایک کام کر رہے ہیں کہ ہر صوبے میں جا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس خلائی مخلوق کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہر صوبے میں ہماری حمایت حاصل ہے. اچھا اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان کی بڑی پھرتیاں دکھائی دے رہی ہیں اور جہاں پر ایک شور میرے بھائی کی جماعت کا دکھائی دے رہا ہے اس میں تو یہ کہوں گا سندھ کو تو نہیں چھیڑا جا سکتا چاہے جتنے مرضی بڑے اتحاد کر لیے جائیں سندھ انہی کا رہے گا. نواز شریف صاحب کا جو ملنا ملانا ہے وہ صرف حمایت دکھانے کے لیے ہے لیکن وفاق میں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سرپرستی نہیں ہے. وہی معاملہ ہے کہ بلاول صاحب ہر جگہ پہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے سرپرائز دینے کا کہہ رہے ہیں لیکن یہ سرپرائز ابھی تک میرے خیال سے باتوں سے منہ سے کہا جا رہا ہے لیکن اصل سرپرائز جو ہے وہ جو ان کا گیند ہے کورٹ میں جو وہ میاں نواز شریف صاحب کے ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساری جماعتیں اگر آپ کہیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں کون جائیں گی یہ تمام مفاد پر سیاسی جماعتیں ملک میں ہیں اور سب کو نظر آئے گا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا تو یہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ چلی جائیں گی. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ سلیم سچوانی صاحب بھی موجود ہیں. سلیم صاحب آپ نے گفتگو سنی دونوں حضرات کی اور کیا تجزیہ دیا ہے عمران صاحب نے اور جو طاہر خان صاحب نے بھی بتا دیا آپ کو. اب یہ بتائیے کہ آپ کا کیا لاہے عمل ہے جو پی ٹی آئی ہے وہ کہاں بزی ہے کہاں وہ انتخابات کی تیاریوں میں کہیں نظر نہیں آ رہی کیوں؟ انتخابات کی تیاریوں میں نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ تھانہ کلچر بیچ میں آ رہا ہے جس کا جو ہے نا انہوں نے بھرپور طریقے سے مظاہرہ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں بھی سندھ میں بھی اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی. ابھی 12 نومبر کا جو جلسے کا اناؤنس کیا تھا اس میں گھر کے اندر آئے میرے کو لے کے اور میرے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے ہزاروں کو جی. اب میں سوال کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ بتائیں وہ ایک طرف کہتے ہیں میں آئین کے سوا کوئی کام نہیں ہونے دوں گا. ان کے سامنے خلاف آئین جو ہے پی ٹی آئی کو دبایا جا رہا ہے. ان کے سامنے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں غیر آئینی حکومتیں مسلط ہیں. ان کے سامنے ابھی جو نگراں حکومت ہے وہ بھی غیر آئینی ہے 90 دن پورے ہو چکے ہیں. تو وہ آئین کی پاسداری کہاں ہو رہی ہے کدھر ہو رہی ہے کون سے کونے میں ہو رہی ہے آئین کو کیوں مسئلہ جا رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کی 20 منٹ میں ضمانتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور خان صاحب کو مزید کیسوں میں الجھانے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. اس طریقے سے اگر یہ ملک کو چلائیں گے تو اس طریقے سے ملک سے تباہی کے اور کچھ نہیں ملنا. ملک میں نہ استحکام آنا اور یہ ساری افراتفری اور یہ جو انہوں نے ایک نفسیاتی دباؤ عوام کے اوپر ڈالا ہوا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو نہیں آنے دیں گے تاکہ عوام جو ہے اس کی مین جو انہوں نے
पोलिंग का कहा था मरियम नवाज साहब की, उसमें भी यही इन्होंने आजमाया था, मगर देखें जैसे ही पोलिंग जो है वो थोड़ी देर ज़्यादा चली तो लोगों ने वोट डाले और पोलिंग पीटीआई कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये कहाँ पे रह गए। तो इसी तरीके से चाहते हैं कि लोग वोट देने के लिए न निकले, अवाम को मेंटली तौर पर इतना प्रेशराइज कर दिया जाए, इतना अवाम को ज़हनी तौर पर वो कर दिया, हम जाएं ना जाएं मफलूज कर दिया जाए, हम जाएंगे तो भी वो जो है बिल्कुल मायूस कर दिया था। जैसे कि पहले कराची के इलेक्शनों में एमक्यूएम साहब के दौर में होता था, लोग जाते नहीं थे और लाखों वोट निकल आते थे। जी जी। तो अच्छा, ये तो चलें, आपको इस तरह की जो सिचुएशन पैदा की जा रही है इससे मुल्क और कौम को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं ये। अब आप क्या करेंगे? अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या करेंगे आपको जलसे की अगर इजाजत नहीं मिल रही है तो? कितने दिन खेलेंगे जलसे की इजाजत न देंगे? इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस उनको करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस हो जाएगा तो फिर उनके पास कोई बहाना नहीं रहता कि वो जलसे की इजाजत न दें। अच्छा, ऐसा तो फिर मुमकिन ही नहीं है कि जलसे की इजाजत न दें। ये अभी रोक सकते हैं। आप बताएं क्या पीटीआई ने अपने दौर में किसी को रोका था रैलियां निकालने से? क्या किसी को रोका था उन्होंने जलसे न करने से कि भाई आपको जलसे की इजाजत नहीं है? ये तमाम तर जो है बदमाशी। पीटीआई ने तो बहुत कुछ किया था। सर आपकी रैली कराची से लेके इस्लामाबाद तक पहुंची, आपको किसी ने नहीं रोका। आपकी रैली, उसके अलावा मौलाना फजल रहमान की रैलियां और शहबाज शरीफ और दीगर की रैलियां, वो सारी रैलियां निकल तजावुज कर गए, किसी ने उसमें मुदाखलत नहीं की। से तजावुज तो 9 मई वाले दिन खवातीन के से हुआ है, जिनको बालों से पकड़ के घसीटा गया था, जिनको टांगों से पकड़ के मर्दों ने मोबाइलों में डाला था। अगर आप लोग अपनी बारी पे बोलेंगे तो सबका मौके सामने आएगा। मैं तो अपनी बारी पे हूँ, वो मेरी बारी के बीच में। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। डॉक्टर सफान मलिक एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफान मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? I'm good, Alhamdulillah. Thank you so much for having me on your show. डॉक्टर साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये बहुत आपके इत्तेहाद की बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। ये कहा जा रहा है कि आपने इत्तेहाद कर लिया नून लीग से, बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही ये इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी तो कहते हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई कितना इत्तेहाद कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस पे सबसे पहले मैं बड़ा क्लियर कमेंट करना चाहता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद से फर्क नहीं पड़ा तो इस पे रोज की बुनियाद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और ये घबराहट और ये बेचैनी और ये परेशानी तो इस चीज की अलामत है कि ये हर तरह इस इत्तेहाद से परेशान है। अब जो दूसरी अहम बात है जो हमें यहाँ समझनी है कि इस इत्तेहाद की आखिर वजह क्या बनी, और पीपल्स पार्टी ही वो जमात क्यों है जिसके खिलाफ एमक्यूएम खड़ी है। आप और हम इस बात के गवाह हैं कि 15 साल ये बरसर इक़्तिदार इस सूबे में रहे हैं, और जिस तरह ये अपने असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लगा के, जिस तरह अपनी पुलिस लगा के इलेक्शंस हाईजैक कर रहे हैं, जिस तरह इस सूबे को इन्होंने महरूम किया है, 15,000 अरब रुपए लगाने के बाद इस सूबे में आज कुत्तों के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है, जिस तरह आज इन्होंने अस्पतालों का निजाम, तालीम का निजाम, इदारों का निजाम मुकम्मल तहस नहस कर दिया है। और इलेक्शन के दिन जाकर आप और हम गवाह हैं कि किस तरह अंदरूनी सिंध में इलेक्शन होता है कि जहां पर इनके डीसीज फैसिलिटेट करते हैं, जहां पर इनकी पुलिस फैसिलिटेट करती है, और डाकू आते हैं, दिन की रोशनी में डब्बे उठा के लेके जाते हैं और रात के अंधेरे में डब्बे वापस ला के रखते हैं, और जब उस डब्बों में से वोट्स निकलते हैं तो उसमें से तीर उठता है। तो इस तरह के हाईजैक इलेक्शंस के साथ ये सूबा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बिलखुसूस ये शहर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और एमक्यूएम इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि इस सूबे को, इस शहर को और ज्यादा पस्ती में धकेला जाए। ये शहर जो दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार था, आज दुनिया की 3 बदतरीन शहरों में शुमार हो गया। इसका सहरा अगर किसी एक जमात पे जाता है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, ठीक है। सफान मलिक साहब, आप भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही बैठते थे, मतलब आपने भी तो हुकूमत में साथ दिया है, तो उस वक्त ये चीजें हाईलाइट की आपने? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस पीडीएम का हिस्सा कतई नहीं थे। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होते तो हमारे पास इस सूबे में कोई वजारत होती। खुद बिलावल साहब रिपीटेड कहते रहे कि भाई मैं तो कहता हूं इनसे क्या आए और हमारे साथ वजारत लें या चीजें लें, लेकिन हमारा कॉज वजारत ना तब था ना अब है, ना सदारत तब था ना अब है। तब भी हमारा कॉज कराची की भलाई थी, जो हमें तब भी दिख रहा था कि नहीं करी। मलिक साहब, मैं बात कर रही हूँ जब आपका गवर्नर होता था सिंध में, जब आपका मेयर होता था सिंध में, तो उस वक्त ये चीजें हाईलाइट हुई। उस वक्त भी कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं थी, सांप के काटने की वैक्सीन नहीं होती थी, बड़े मसले मसाइल होते थे, दवाइयां नहीं मिलती थी, बहुत सारी चीजें। ये तो शुरू से चलता आ रहा है। देखिए, मैं अब आपको अगर आप 2008 से, जो कि अगर थोड़ा सा पहले जाएं आप, तो 2005 में एमक्यूएम का मेयर मौजूद था। जब 2008 और 2008 से 12 के टीनियर की आप बात करें, बिल्कुल एमक्यूएम इत्तेहादी थी उस वक्त,
اور شاید اس وقت کی لیڈرشپس کے بیڈ ڈیسیجنز تھے جس کی وجہ سے ایم کیو ایم نے ڈاؤن فال دیکھا، اور جس کے ریزلٹ آج آپ کے سامنے ہے کہ آج ایم کیو ایم کسی اور دنیا کے کسی کونے سے نہیں چلتی. ایم کیو ایم کے فیصلے کراچی میں ہوتے ہیں، کراچی والوں کے لیے ہوتے ہیں، کراچی کے لیے ہوتے ہیں. تو اسی لیے تب کی ایم کیو ایم اور آج کی ایم کیو ایم میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس کی تمام دنیا تائید کرتی ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں اللہ نے یہ کام کرایا کہ جس شہر کو انہوں نے 1,90,00,000 پر ختم کر دیا تھا، اس کو 1.5 کروڑ پہ انہوں نے ختم کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے 10 لاکھ ہماری آبادی ختم کر دی تھی، اس کو 1,93,00,000 کے اوپر ہم لے کر گئے. ہماری ہی آواز، ہماری ہی احتجاج اور ہماری کال کے اوپر، اور ہم اس پہ شکر گزار ہیں مسلم لیگ نون کے، جس نے ریپیٹڈلی ہماری بات کو سنا. خواجہ سعد رفیق نے، ایاز صادق نے اور ان کی تمام جو اس وقت کی ٹیم تھی، احسن اقبال اس وقت منسٹر تھے، انہوں نے ہماری بات کو سنا. ریپیٹڈ میٹنگز میں ہماری رابطہ کمیٹی کے اراکین شریک ہوئے اور انہوں نے اس چیز کو میک شور کیا کہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو سنا جائے. اور جب انہوں نے سنا، اسے ایویلویٹ کیا، تو بالکل کراچی کی 50 لاکھ سے زیادہ آبادی بازیاب ہوئی جو انہوں نے جبری طور پر لاپتہ اور گمشدہ کر دی تھی. تو وہ آبادی بازیاب کرانے کا بھی اگر آج کسی کا پاس صحرا ہے تو وہ الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے. اللہ کا شکر ہے. بالکل ملک صاحب، آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن مجھے یہ بتائیے، اس کا مطلب ہے آپ کی آواز تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اگر اور بھی مسئلے مسائل آپ ان پہ بھی آواز اٹھاتے تو سارے ہی مسئلے حل ہو جاتے. مطلب نوجوانوں کا مسئلہ ہے، کوٹا سسٹم کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کراچی تو کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، بلدیات میں اتنے مسائل ہیں، تو مطلب یہ تو پھر کے الیکٹرک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، 60 روپے پر یونٹ چل رہا ہے. تو آپ اپنی جو اسٹرانگ آواز ہے اس کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا آپ نے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اب ایم کیو ایم صرف ایک مسئلے سے ڈیل نہیں کری، ملٹیپل مسئلے. مجھے صرف 1 منٹ آپ کا چاہیے ہوگا، اس پر تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم ملٹیپل مسائل سے ڈیل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان ملٹیپل مسائل کو ہم 1 بائی 1 کر کے ایڈریس کر رہے ہیں. آج کے دن میں جب ہماری پاکستان مسلم لیگ نون سے جب ہماری بات ہوئی تو ہم نے کسی ایشو پر بات نہیں کی ماں سوائے اس کے کہ ہم آئینی ترامیم مانگتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، اور صرف ہم کراچی کے لیے نہیں، ہم پورے پاکستان کے لیے آئینی ترامیم مانگتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ راستہ اب کوئی بچا ہی نہیں ہے نجات کا. ایم کیو ایم نے حل دیا ہے ہمیں مشکلات کا. ہم بن گئے ہیں لشکر محمود غزنوی، ہر ایک قدم پہ بت ہے یہاں سومنات کا. تو اس ملک میں جتنے سومنات کے بت ہیں وہ صرف آئینی ترامیم کے ذریعے گر سکتے ہیں. جو سب سے اہم ترامیم ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جب تک آپ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل نہیں کریں گے، پھر چاہے وہ گھوٹکی ہو، وہ کراچی ہو، وہ لاہور ہو، اور وہ کسی بھی صوبے کا کوئی بھی شہر ہو، وہاں پر آپ جب تک نچلی سطح تک اختیارات نہیں دیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ جتنے مسائل بتا رہی ہیں سب اہم مسائل ہیں، لیکن ہمارے نزدیک سب سے اہم مسئلہ ہے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم. جب تک آپ کے شہر کا، آپ کی گلی کا، محلے کا کونسلر امپاور نہیں ہوگا، آپ کے تمام مسائل حل نہیں ہو سکتے. ونس وہ امپاور ہے، آپ کے تمام مسائل 1 بائی 1 یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. ہم اس وقت صرف آئینی ترامیم پر فوکس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم کرائیں گے اس کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر خان صاحب، آپ جواب دینا چاہیں گے؟ بڑے اہم پوائنٹس اٹھا دیے ہیں صفوان صاحب نے. ملک صاحب نے خود اپنے منہ سے ہی تمام چیزیں بیان کر دی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دشمن ایم کیو ایم ہے اس کراچی کی، کراچی کی عوام کی. اور انہوں نے بھی ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ جی ہمیں حل دی ہے مشکلات کر رہے ہیں. واقعی میں آپ نے پاکستان میں رہ کر کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون کی بات کر رہے ہیں. آپ نے تو کراچی کو اتنے عرصے میں مشکلاتیں دے دی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اس کے کارکنوں جیلوں نے ہمیشہ جو ہے تمام مشکلاتوں کو دیکھا ہے، بڑے قریب سے دیکھا ہے. کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم یہاں سے کوچے سے کہیں چلے جائیں. آپ تو ہڑ بڑھا کر کے اتنی جلد بازی میں آپ نے جب نون لیگ آ گئی اور آتے ہی آپ کے قائدین چلے گئے اور انہوں نے اتحاد کر لیا فوری طور کے اوپر کہ جی ہم آپ کے اتحادی ہیں، یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید وزیر اعظم نواز شریف صاحب بن گئے ہیں. واقعی میں میرے قائد بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے ایک سرپرائز دیں گے، تو واقعی میں سرپرائز دیا جائے گا. کراچی کی عوام، کراچی کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی کوئی چانسز نہیں ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کرنگی اورنگی جیسے علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بلایا، آخر کچھ تو پروٹوکول کے ساتھ بلایا. واقعی میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے. دال میں کالا عوام نہیں ہونے دے گی. اس دفعہ عوام نہیں ہونے دے گی. اس دفعہ سلیکشن کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، وہ بلاول بھٹو کو وہ اپنی ایم بنائے گی. آپ نے ابھی جیسے ملک صاحب نے کہا جی گھوٹکی اور یہ وہ، ابھی آپ نے خود جلسے دیکھیں. پرسوں کا جلسہ آپ کو اس بات کی غمازی کر دے گا کہ کے پی کے کا جلسہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا آپ کو اس بات کی گواہی دے دے گا کہ واقعی میں سرپرائز
वहाँ मिल जाएगा और बता दिया जाएगा कि वफाक में पीपल्स पार्टी की और सूबाई भी पीपल्स में पार्टी भी की। बहुत बड़ा जलसा जी। किया है, ठीक है, लेकिन ये क्या कंफर्म है कि जितने लोग आए हैं वो वोट भी उतने ही पड़ेंगे, उतना ही इंशाल्लाह वो बिरयानी खा के निकल जिस जाए अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब में आप लोगों ने- देखें, दिल तो नहीं जानते ना नहीं किसी ऐसी का। नहीं, दिल जानते हैं, आपको सबूत बता रहा हूँ मैं। अच्छा। कराची की मैं आपको गवाही दे रहा हूँ। आजकल तो बड़ा अनसर्टेनिटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे लोग दिखते कुछ है, होता कुछ और है। राव साहब, मैं आप बताएं, मैं नहीं, गलत ऐसी कह रही हूँ, बात- मुझे ऐसी तो बात मेरा है, तो राव ऑब्जर्वेशन ऐसा ही है। राव साहब ने आपको वाकई में तज़िया बता देंगे वो बता देंगे। मैं कुछ कहना चाहूँगा जी, कि जी, बिलावल साहब ने इस तकरीर में एक जुमला और भी कहा है जी, नवाज जी। शरीफ साहब को, और वो कहा कि आप पंजाब की तरफ देखें अच्छा, और उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि असल लड़ाई पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई है। नून लीग जानती है कि पंजाब को हासिल करना कितना जरूरी है, तो पंजाब पे पूरा ये तो फोकस हर करके पार्टी बैठी है। जानती है। पंजाब में ही बिल्कुल। भारी अक्सरियत से जीतने वाला वफाक में हुकूमत बनाता है। बिलावल साहब को भी अब सखर, रोड़ी और लाड़काना से निकलकर पंजाब का रुख करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ बातों से नहीं इस्लामाबाद फतह होगा, इसके लिए कुछ करना होगा। अगर आम पब्लिक को हम देंगे कि अगर बिलावल कहता है कि वो हमें भी उतना ही खेलने का मौका दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि सबको खेलने का मौका दिया जाए तो एक शख्स जेल में बैठा है वो किसी को खेलने नहीं देगा फिर। ये याद रखिए। अच्छा, तो- पब्लिक का रुख की बात करें ना, पब्लिक तो इस वक्त वहीं बैठी है। और इस दफा मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा जी, जी। हूँ, वो ये है कि जब इलेक्शन होंगे और आप अगर उस जमात को का बाइकाट करके उसको साइड पे कर देंगे, तो ये लोग जो इलेक्शन में अब हिस्सा ले रहे हैं या टिकटें वसूल कर रहे हैं, नून लीग की टिकट के ऊपर जान देने को तैयार हैं इस वक्त, अगर वो जब इंतखाबी हलकों में जाएंगे उस वक्त पब्लिक का रिएक्शन जो है ना वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। मैं किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन एक आम तजिया निगार की हैसियत से या एक लिखारी की हैसियत से मैं लोगों से जाके पूछता हूँ, उनके हाल हवाल लेता हूँ, तो वहां पर माहौल कुछ और दिखाई देता है। जो लोग आवाम मांग रही है वो उनको फराहम नहीं किया देखिए, जा मैं रहा। यही बात कह रही हूँ कि जो दिख रहा है वो शायद आगे होने जा नहीं अब रहा। देखिए, वो चीज देखिए, मैं अगर ब्रेक ले लूं एक छोटा सा, फिर जी, मैं आपकी जी। बात कंप्लीट करूंगी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हॉट टॉपिक है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले राव इमरान साहब कुछ बताना चाह रहे थे, उनकी बात कट हो गई थी। आप अपनी बात देखिए, अगर कंप्लीट कीजिए। मैं इमरान कहना साहब। चाह रहा था कि अगर डील की सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब वजारत उजमा का मनसब संभालते हैं ठीक है, तो वजीर आजम तो बन जाएंगे, मगर इसका फायदा नवाज शरीफ को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका फायदा चेयरमैन पीटीआई को मिलेगा। फिर वहीं क्योंकि चला जाएगा। मज़ाहमती सियासत बड़ी ताकत रखती है। मज़ाहमती सियासत में हमने 2018 में, 2013 में, खान साहब ने 2013 में, 2018 में भी हमने देखा मज़ाहमती सियासत आवाम के साथ जुड़ी होती है। अगर वो डील की सूरत में जाते हैं और आवाम के वोट हासिल नहीं करते और वोट ऐसे ही पड़ेंगे जैसे कि माशाल्लाह से इमरान खान साहब को भी बाकायदा हुकूमत वोटों गुजरी नहीं मिली तो 2018 में यहाँ से उन लोगों ने इलेक्शन जीता था जिनको घर से वोट नहीं मिलता था, लेकिन सरपरस्ती हासिल थी। आज यही हवाओं का रुख मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ है, लेकिन अब पब्लिक का रुख उसकी तरफ है। क्योंकि जिस तरीके से 2008 में एक मोहतरमा शहीद बेनज़ीर की शहादत हुई और हमने देखा कि लोग रो रहे थे, जो लोग पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते थे उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को वोट दिया। इसी तरीके से ये शहादत, एक जिंदा शहादत मौजूद है अंदर, और इसमें आवाम ये समझती है कि शायद 75 सालों के अंदर दो सियासी जमातों ने कुछ नहीं दिया तो हम उसकी तरफ देखें, लेकिन आवाम की राय को अगर दबा रही हैं आप और आप इसके बावजूद वजीर आजम बन जाए तो, लेकिन मज़ाहमती सियासत का आप ख्याल रखें कि वो आपको ज्यादा देर चलने नहीं देगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये मैसेज वहां पे पहुंचाना चाहिए। सलीम साहब, क्या इलेक्टेबल्स रोल प्ले करेंगे इन इंतखाबात में? इन इंतखाबात में पूरा रोल जो है वो पाकिस्तान की आवाम पर है। अच्छा, अगर वो घरों से बाहर निकले तो वो जिसको चाहते हैं, जिसको लाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसको लेके आएंगे। अगर वो नफसियाती दबाव में आ गए, अगर वो नफसियाती साजिशी दबाव कबूल कर लिया इन लोगों ने, जो कि आजकल चल रहा है, तो आप समझ लें कि वो कामयाब हो जाएंगे। जो पाकिस्तान को इस्तेकाम नहीं देना चाहते, जो पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं देखना चाहते, जो पाकिस्तानी आवाम को तालीम याफ्ता नहीं देखना चाहते, जो पाकिस्तान की मादनियात को लूटना चाहते हैं और जो पाकिस्तान की मादनियात को लूट रहे हैं इस वक्त भी, पूरी कौम उलझी हुई है, मगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा आज रिपीट कर रहा हूँ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कि खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात जो जा रही है उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, गिलगित बल्तिस्तान से जो मादनियात जा रही है उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, बलूचिस्तान से जो हमारी मादनियात जा रही है उसका क्या है,
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नहीं, तो की ये ट्रिलियंस जो- ऑफ डॉलर की मादियात हमारी लुट चुकी है, ये जो निगरान जिसका हिसाब हुकूमत है, अरशद शरीफ साहब ने ये नहीं कोई काम कर रही, शहीद ये जिसका जाने दे रही है सब कुछ। जिसका हिसाब शहीद अरशद शरीफ साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर एक एक बताया था उन्होंने कि इतना टन जो है वो तांबा हमारे मुल्क से जा चुका है और हर टन के ऊपर 1% जो है सोना होता है, उसकी मालियत जो है इतने टन बनती है सोने के जो वजन है और उसकी मालियत इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बनती है और पाकिस्तान का कर्जा सिर्फ 150 अरब डॉलर है। तो वो लोग जो पाकिस्तान को नोच खसूट रहे हैं वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा बंदा आए जो ईमानदार हो, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा इंसान इस पे हुकूमत करे जो कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली और मुल्क को आगे की तरफ ले जाए। आपके सामने मोहम्मद खान जो ने तमाम जो है ना मराहतें ख़त्म की थी और पाकिस्तान का एक ही बजट बनाया था, उन्होंने प्रॉफिट में ले आए थे। और दूसरे इमरान खान साहब है जो फर्स्ट टाइम था कि तारीख के अंदर के मार्शल लॉ के लड़ाई झगड़े के डॉलरों के अलावा भी जीडीपी ग्रोथ 6 पॉइंट से ऊपर चली गई थी और रिजर्व फंड के अंदर पहली दफा इतना अमाउंट आया था। हाँ सलीम साहब, लेकिन आप ये देखें ना कि केसेस तो इधर भी है ना, पीटीआई पे भी केसेस है, तौशा खाना केस है, फराह गोगी केस है, बुशरा बीबी केस है, तो यहाँ तो केसेस तो यहाँ पे भी हैं। करप्शन तो यहाँ पे हुई है ना, कहीं ना कहीं करप्शन हुई है, जिसके बाद करप्शन हुई है ना, तो उसको करप्शन के आप केसेस चलने चाहिए, एकतरफा तो नहीं होने चाहिए ना। अभी साइफर का केस चल रहा है। साइफर का केस कोई करप्शन नहीं है, आपको पता है। साइफर का केस ये है कि एक गैरतमंद लीडर ने सामने एक बड़ी सुपर पावर को जवाब दिया, जिसने कहा था कि आप हैं वो हुकूमत नहीं चाहिए जो हमें जवाब दे रही है, उसको आप तब्दील करो वरना हम तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो किसके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे? जिनके अकाउंट बाहर के पैसे पड़े हुए, जिनके इन्हीं के मुल्कों में पैसे पड़े हुए, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती है। पाकिस्तानी कौम के लिए तो कोई मुश्किलात पैदा नहीं होती। तो जिनके पैसे बाहर पड़े हुए उन्होंने मिलकर रिजीम चेंज करवाया, उन्होंने खरीदो फरोख्त की, इन्होंने पैसा लगाया और खान साहब की हुकूमत को तब्दील करवाया, जिसका नतीजा क्या निकला? 16 महीने के अंदर जो पैसे इन्होंने लगाए थे हुकूमत चेंज करने के लिए, वो 16 महीने में सूद समेत वसूल किए। रशिया से जो सस्ता पेट्रोल आया था वो गायब हो गया, उसमें 8-10 अरब डॉलर की जो घपला हो गया वो आपके सामने बैरून बरतानिया के अकाउंटों में चले गए। वो पैसे कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेगी पाकिस्तानी कौम, और कब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखती रहेगी और सिर्फ देखती ही रहेगी और मुल्क लुट रहा होगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में मुल्क छोड़ के भाग रहे होंगे। जितने चीफ जस्टिस हमारे हैं आप देख ले, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। आखिर ये मुल्क किस लिए है? इसलिए कि यहाँ से लूटो और बाहर चले जाओ। आखिर कब तक हम लोग ये जुल्म बर्दाश्त करते हैं? इसकी हद इंतहा होती है और इसकी इंतहा इस इलेक्शन के अंदर में इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से इसकी इंतहा इस इलेक्शन के अंदर अवाम भरपूर तरीके से बाहर निकल के वोट डाल के और अपना हक लेगी। ठीक है बिल्कुल, और आवाम को अपना हक मिलना भी चाहिए। डॉक्टर सफान मलिक साहब, एमकेएम जो है वो अब तो खैर नून लीग के साथ मिल गई है और इत्तेहाद बना रही है। आप देख रहे हैं कुछ और भी इत्तेहाद बनने जा रहे हैं? पीटीआई का कहीं पे कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है या उसको जरूरत है कहीं इत्तेहाद बनाने के लिए? नहीं, देखिए मेरा इसमें यह मानना है कि पीटीआई की डेफिनेटली अपनी कॉल है, अपनी चॉइस है, वो जो बेहतर समझती है। अलबत्ता अगर कुछ और जमातें इस इत्तेहाद में शामिल होना चाहती हैं, और बिलखुसूस सिंध के अंदर जिस तरह भी पहले बात हुई कि भाई पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझता। अगर हम माजी में जाएं तो 3 दफा ऐसी हुकूमतें बनी है जिसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। 3 वजीर आला ऐसे थे जिनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। तो बिल्कुल हमारी आगे का विजन और वे फॉरवर्ड यही है कि वो इंटीरियर सिंध के वो जगहें, वो हल्के जहां पर एमकेएम का भी एक सर्टेन वोट बैंक है, उस वोट बैंक की मदद से फिर फंक्शनल लीग वहां पर मौजूद है, फिर वहां पर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है और तमाम हमारे जितने भाई हैं उनके वोट बैंक्स को हम इकट्ठा करके अगर हम पीपल्स पार्टी को डेफिनेटली वहां से डीथ्रोन करें, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह हमारे पास यही है कि इस वक्त सिंध को अगर कोई की बचत हो सकती है, लोगों का कुछ भला हो सकता है, तो वो इसी में है कि पीपल्स पार्टी को डीथ्रोन किया जाए। पीपल्स पार्टी को अब ये सुबह मुतहमिल नहीं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार रहे। और दूसरी बात जो हमारे भाई ने की कि पीपल्स पार्टी के बारे में और बिलावल जरदारी साहब के बारे में, तो मैं उनके लिए एक चंद लफ्जों में ये पैगाम बिलावल जरदारी साहब को ये दूं कि भाई अब उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी इक़्तिदार ने आखिर काम तमाम किया। तो अब इनका काम तमाम हो चुका है, इनका किस्सा तमाम हो चुका है और आने वाले इलेक्शन हम इन्हें हाईजैक नहीं करने देंगे। ये डीसी लगा के और पुलिस लगा के ये डब्बे उठाने नहीं देंगे, डाकू भेजकर मलिक साहब, जो लोग इतने जलसों में शिरकत हो रही, थर का बहुत बड़ा जलसा किया है, अभी और भी मुख्तलिफ इलाकों में उनके दौरे जारी हैं, तो वो कोई हकीकत नहीं है? मतलब उनके लोगों की शमूलियत, आखिर वो लोग कुछ तो सोच समझ के ही आ रहे हैं ना जलसों में।
دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے ہمیں لٹریسی ریٹ بھی پتا ہے جہاں پہ یہ جلسے کر رہے ہیں وہاں پر کیا ہے. دوسری بات ہمیں یہ بھی پتا ہے وہ جلسے کس طرح کنٹرول کیے جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے وہاں پر کون سا نظام چل رہا ہے جس نظام کے تحت وہ لوگوں کو ہائی جیک کر وہاں پر لایا جاتا ہے اور کون سے پرکس اینڈ پریویلیجز آفر کیے جاتے ہیں. ہاں ہمیں لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ الیکشن کے دن لوگ اپنا حق ضرور استعمال کرنا جانتے ہیں. عوام کو سوری اس طرح ہنٹ کرنا تو زیادہ آسان ہو گیا نا پیپلز پارٹی کے لیے. ملک صاحب آپ کی وہ جماعت یہی آسانی اب ان کے لیے مشکل میں تبدیل ہو جائے گی جب ان کے ڈاکو جو سندھ سے نکل کر آتے ہیں اور وہ ڈبے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور واپس ان کو رات میں لا کے رکھ دیتے ہیں. ہم ان ڈاکوؤں کے اوپر بالکل تعاقب کریں گے اور انشور کریں گے اس چیز کو میک شور کریں گے کہ ڈاکو ڈبے نہ اٹھائیں. آ کے الزام کی جو سیاست ہے نا ملک صاحب، دیکھیں آپ کے اوپر بھی لگتے ہیں الزامات کہ آپ دھاندلی کر دیتے ہیں، ڈبے اٹھا لے جاتے ہیں، پاور دکھاتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں صرف اس والی بات کا جواب دینے کا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کیمرے کی آنکھ نے یہ مناظر سارے دیکھے اور دکھائے ہیں کہ کس طرح سندھ کے اندر یہ تمام چیزیں یہ کرتے رہے. یہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہے، آپ کے اور تمام صحافی دوستوں کے کیمرے میں محفوظ ہے کہ کس طرح بھی جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو اس میں کیا کیا قصے اور کاروائیاں انہوں نے کی ہے اور کس طرح الیکشن کمیشن کا جو عملہ تھا وہ غائب رہا اور کس طرح ان کے لوگ آ کے وہاں پہ سسٹم ہائی جیک کرتے رہے. ہم یہ ضرور ان کو یہاں پر میک شور کرتے ہیں اور یہ بتاتے چلیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. ہم اس پر ضرور انشاءاللہ تعالی اسٹریٹجی کر کے میدان میں اتریں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ایم کیو ایم نے تو کمر باندھ لی ہے. طاہر صاحب انہوں نے تو کہا اب نہیں ہونے دینا ہم نے کوئی بھی ایسا مس ہے. ایم کیو ایم میں بیچاری کہوں گا، ایم کیو ایم والے بیچارے جو ہے کراچی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے دیکھ کر اتنا پریشان ہیں. چلیں انٹیریئر کی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیسے آرگنائز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. چلو میں ان کی بات کو ایک سیکنڈ کے لیے تسلیم کرتا ہوں، جبکہ یہ بیچارے اس وقت بڑی پریشانی کا شکار ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی نشستیں کھوئی ہیں کیونکہ ان کا اپنا اثر ختم کر چکے ہیں. بالکل وقت تو طاہر صاحب آپ اس بات سے تو میں وہی بتا رہا ہوں، ایک وقت وہی تھا، ایک وقت وہی تھا جب یہ بوری بند لاشیں دیتے تھے. ایک وقت وہ تھا کہ ان کے دہشت گرد جو ہے ٹھپے لگاتے تھے اور ٹھپے لگا کر کے اور بولتے تھے جائیں جی آپ کا ووٹ ڈل گیا اور آپ کا ہو گیا. اب تو وہ سارے ختم ہو چکے. ان لوگوں کو بھی عقل آ گئی کیونکہ بیچارے ذہنی طور پر یرغمال تھے بچے وہ ہمارے یہاں کے. اب ان بچوں کو عقل آ گئی، ان کو شعور آ گیا، وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہمارے ملک دشمن ہے، ہمارے کیا کہتے ہیں کراچی کے دشمن ہیں. اور اس اتحاد سے آپ یقین کریں کہ لوگ مجھ سے اب بھی کئی لوگ معاہدہ کر رہے ہیں. بڑا کام ہوا ہے کراچی میں. کیا کام ہوا ہے؟ کوئی کام نہیں. اب ترقیاتی کام تو بڑا کام. دیکھیں یہ مصطفیٰ کمال صاحب اپنے کوریڈور بنائے انہوں نے، بڑے ہاں یہ پہلے ایک واحد میئر اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ جی میں نے بہت کام کیا. جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پیپلز پارٹی ہی ان کو بجٹ دیتی تھی اور وسیم اختر صاحب یہ کہتے تھے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. ارے تم آپس میں ہی ایک دوسرے کے بیانوں سے تضاد کرے بیٹھے ہوئے ہو. اب اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ بھانمتی کا کنبہ ہے. آپ دیکھیے گا الیکشن سے پہلے ٹکٹ کی جب بندر بانٹ ہوگی اس میں یہ خود ہی لڑ رہے ہوں گے اور آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے یہ میرا ووٹر، اس کو ٹکٹ میں نے دینا ہے، اس کو ٹکٹ میں نے دینا ہے. اور پھر نواز شریف صاحب جو ہے نا بولے خدا کے لیے ہمیں تم سے اتحاد نہیں کرنا، چھوڑو میری جان چھوڑو. یہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 13 جماعتوں کی پہلے اتحاد ہوا، اس کے بعد جب اب یہ الیکشن اناؤنس ہوا تو ساری 13 جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی. یہ تو سیاست تو یہی ہے نا. پھر سیاست میں تو یہ راؤ صاحب آپ کافی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں تو یہ جو آپ نے ابھی 16 جماعتوں کی کہا میں آپ کے کتنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ چند ہی دن باقی ہے ساس بہو کا جھگڑا شروع ہونے میں. اچھا اب وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے اس وقت. لیکن میں یہ آپ نے پریڈکٹ کیا تھا، یہ مجھے بالکل میں یہ دیکھو کہ اس گلستان کو اس چمن کو اجاڑنے میں ہر سیاسی جماعت کا برابر کا ہاتھ ہے. اگر ایم کیو ایم کی بات کرو تو اس کی 35 سالہ حکمرانی کے اندر جنرل ضیاء الحق مشرف نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے حکومتیں بنائی. ان کا میئر، ان کا گورنر، ان کے سینٹ میں نمائندگی، ان کا ایم این اے، ایم پی ہر جگہوں پر. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس جب اقتدار ہوتا ہے تو اس وقت آپ کیوں نہیں حکومت سے علیحدہ ہوتے کہ ہمارے مطالبات یا وعدے پورے نہیں ہو رہے. این الیکشن کے زمانے میں نون لیگ کی طرح آپ کو کیوں ملک کی عوام یاد آ جاتی ہے؟ جس طرح کہ سندھ میں میاں نواز شریف الیکشن کے زمانے کے اندر بڑے بے چین ہو جاتے، بعد میں وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتے اس کراچی شہر کو. اس بربادی میں سبھی کا ہاتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اتنی بڑی 35 سالہ حکمرانی کے بعد ایم کیو ایم جب سب جماعتوں کے ساتھ اقتدار میں رہ چکی ہے تو انہیں کم سے کم کسی پر الزام تراشی یا کیچڑ اچھالنے سے گریز کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. میں یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی وعدہ وفا نہیں کرتا کسی قسم کا تو میں آپ سے آنکھ نہیں ملا سکتا. یہ تو پریس کانفرنس کرتے ہیں مل جل کر. مجھے تو شرم آتی ہے اس طریقے کے اپنے لوگوں کو. شاید کوئی اور آپ کو ملا نہیں. یہ عوامی ہے جو بے وقوف بنانے کے لیے کیا دیا کراچی کی عوام کو.
یقین جانے کہ اس وقت آدھی سے زیادہ عوام جو ہے ان کے کمر کے مہرے لگے، ان کی طرح سڑکیں دیکھے جو لوگ بائکوں پہ موٹر سائیکلوں پہ جس طریقے سے آتے ہیں، تھوڑا سا تو عوام کا خیال کیا جائے. سب اقتدار کی جنگ، اور یہ نورا کشتی ہے، جب سکھر کا جلسہ ہو یا کراچی کی سیاست ہو، یہ نورا کشتی ہے، یہ مخلوط حکومت. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے تو تمام لوگ وفاق میں ہوں گے، تمام لوگوں کی کہیں نہ کہیں حکومت ہوگی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ عوام کو بے وقوف بنانے والی بات ہے. اپنا بھرتے ہیں پھر چلے جائیں گے نواز شریف صاحب، پھر ان کی پلیٹیں کم ہو جائیں گی، پھر یہ پلیٹیں واپس لے کر آئیں گے. یہ تمام چکر صرف نورا کشتی ہے ان کی، کچھ بھی نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی امیج بہت خراب ہو چکا ہے پاکستان کا، پاکستانی سیاست دانوں کا، اور ہم مظلوم قوم کے طور پہ سامنے آ چکے ہیں پوری دنیا میں. ہم بھکاری قوم کے صورت میں پوری دنیا کے سامنے ہیں. ہم پر کوئی اعتبار نہیں کرتا ان سیاست دانوں کی وجہ سے. آج ایک شخص سچ بول رہا ہے، وہ شاہد خاقان عباسی، کس طریقے سے اس کو سائڈ پر کیا ہوا ہے. اسے شاید اپنی آخرت نظر آ رہی ہے، یا شاید اس میں بھی کوئی ڈرامہ ہے. ہمیں تو سیاست دانوں پہ بالکل اعتبار نہیں رہا. آپ سلیم صاحب، آپ کی جماعت اعتبار کرتی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب پہ، یا لطیف کھوسا صاحب پہ، یا اعتزاز احسن صاحب پہ؟ یہ بھی تو دوسری پارٹیوں میں تھے نا پہلے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو فیور کرنا شروع کیا، سپورٹ کرنا شروع کیا. اعتبار کرنا نہ کرنا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. مین چیز ہے کہ بندہ بات کیا کر رہا ہے. اگر آپ کا دشمن بھی سچ بول رہا ہے تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ سچ بول رہا ہے، اور اگر آپ کا دوست بھی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس بیس کے اوپر ہم لوگ پرکھتے ہیں، اور یہی ہم لوگوں کی تربیت ہے. یہی خان صاحب نے سکھایا. درجنوں غلطیاں خان صاحب نے اپنی مانی ہے، اب سر عام مانی ہے کہ یہ میرے سے غلط ہوا، میرے سے غلط ہوا. آپ بتائیں کوئی اور لیڈر ہے جس نے آج تک اپنی ایک غلطی بھی مانی ہو؟ نہیں. سلیم صاحب دیکھیں، میں سلیم صاحب کی ایک بات میں معذرت کے ساتھ، دیکھیے ایک معذرت کے ساتھ یہ جملہ ضروری. میں ابھی تک کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بھائی الیکشن میں ووٹ مانگنے جائیں گے تو اللہ نہ کرے جوتے پڑے، میں پی ٹی آئی کو ووٹ دو. خدا کی قسم اس پی ٹی آئی نے مجھے نا ایسے جوتے مارے ہیں. میں میرا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ماں بہن کی گالیاں اور ایسی مغلوظ حرکات، لینگویج پلیز، ایسے آپ سمجھ رہے ہیں، اسی پی ٹی آئی نے. لیکن میں عوام کے حقائق کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں. عوام کی جو رائے ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک چیز ہے عوام کو جو شعور ہے نا، اس کا بڑا غلط کیا ہے. سلیم صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے. پہلے ان کی بات کا جواب. جی بالکل. ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میں نون لیگ کا بن کے کسی کو گالیاں دے رہا ہوں، یا پھر پیپلز پارٹی کا بن کے کسی کو گالیاں دے رہا ہوں، یا پی ٹی آئی کا بن کے کسی کو گالیاں دے رہا ہوں، تو یہ کوئی سن. آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے فرنٹ آف آپ کے سامنے کسی پی ٹی آئی والے نے آپ کو گلم گلوچ کر کے بدتمیزی کی تو آپ بتائیں گے یا تمہارے فلاں لیڈر نے، تمہارے فلاں بندے نے ہمارے ساتھ تسلیم کر رہی ہے. بات وہ ہوتی ہے تسلیم کریں. آج جو ہے، یعنی آپ بھی سوشل میڈیا تک فیک چیزیں ہیں نا، آپ بھی صرف سوشل میڈیا تک ہی ہیں. اگر آپ صرف سوشل میڈیا تک ہیں، ٹھیک ہے. جب یہاں پہ ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بتائیں میں نے آپ کو کوئی گالی دی ہے، کسی اور بھی پی ٹی آئی والے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں گے، اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، گالی گلوچ کی ہے، تو آپ شکایت کریں. بنتی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے متعلق باقی جو سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے کون سی گالی نکالی، آپ نے کون سی گالی نکالی جس کا جواب نہیں، میں بھی انہوں نے کون سی گالی نکالی جس کو ان کو جواب گالی میں سننا پڑا. یہ تو یہی جانتے ہیں نا. نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا. نہیں دیکھا نہیں، کرتوت ایسے رہے. سلیم صاحب ساری باتیں چھوڑیں، آپ لوگوں میں سلیم صاحب آپ ساری باتیں چھوڑیں، آپ میرے سوال کا جواب جو ایک قانون بن چکا تھا، اس قانون کے تحت آپ الیکشن کرواتے اور عوام کو ووٹ کا حق دیتے. آپ تو عوام کو ووٹ دینے کا حق کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو ہوا اب تو آگے الیکشن آ رہا ہے، الیکشن ہونے والا ہے. یہ بتائیے کہ الیکشن سندھ میں کون سی جماعت آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ پاورفل ہے؟ یہاں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ یہاں آپ کتنا رسپانس آپ کو ملا؟ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو ووٹرز کا تعلق ہے نا، سندھ کے اندر ہو یا دیگر صوبوں میں ہو، تو آپ دیکھیں گے 25% ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. اس میں سے جینین ووٹر جو ہوتا ہے وہ 15% ہوتا ہے. اچھا. باقی سارا تھپا مافیا چل رہا ہوتا ہے، جعلی ووٹنگ. ٹھپا مافیا؟ نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھی. جی ہمارا ٹوٹل ووٹ پرسنٹیج 25% ہے. اچھا. ٹرن آؤٹ جو رہتا ہے، ٹرن آؤٹ جو ہے 25 سے 30% سے زیادہ نہیں ہے. 15% ہوتا ہے. 12 سے 15% اس میں جینین ووٹ ہوتا ہے. قانون بنانا چاہیے کہ تمام لوگوں کو ووٹ دینا ہے. قانون بنانا چاہیے کہ بایو میٹرک کے تحت دینا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کی منتخب حکومت حقیقت میں آئے تو، مگر آپ تو یہاں پہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں. نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آئے لوگوں کے منتخب کرتا حکومت، نہ ہمارے سیاستدان چاہتے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے خان صاحب کے علاوہ.
जो उन्होंने कानून बनाया है कि लोगों को आवाम का वोट का हक दिया जाए, ईवीएम मशीन का इन्होंने लॉ पास किया, जिन्होंने 16 महीने की गवर्नमेंट में आगे सबसे पहला काम जो कवानीन जो रोल बैक किए अपने करप्शन केसेस माफ कराने के बाद, सबसे पहले इन्होंने इसी कानून को कि पढ़े लिखे को वोटरों को वोट का हक नहीं देना, इसी कानून को कि ईवीएम मशीन नहीं लाने देनी, और इस तमाम जो इस पे वर्कआउट हुआ था वो तमाम वर्कआउट उन्होंने जाया किया। अब आप बताएं कि जब आपको इसी तरीके से धांधली ज़दा इलेक्शन करवाने की प्लानिंग है, आपको इसी तरीके से अगर बेईमानी, गुंडागर्दी और बदमाशी करके कौम का वक्त बर्बाद करने की प्लानिंग है, तो भाई आप क्यों इसी तरह की प्लानिंग बनाते हो? आप खत्म कर दो इस मामले को, या तो डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा दो, या तो फिर आप जो है ना डायरेक्ट मुंतखब कर दो, भाई आपसे ये वजीर आज़म है 5 साल के लिए। ठीक है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब हर चीज में बायोमेट्रिक को हम तरजीह देते हैं, तो वोटिंग में बायोमेट्रिक को क्यों नहीं तरजीह दी जा रही, क्यों उसको नहीं कंसीडर किया जा रहा? ये बहुत अहम नुक्ता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्त अब कुछ कम रह गया है, लेकिन बात जरूर मुकम्मल करेंगे। मौजूद जरा थोड़ा बड़ा है। डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब से मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर साहब, ये जो बायोमेट्रिक का ये जो मामला था, ये क्यों नहीं आपने कंसिडर किया, क्या वजूहात थी इसमें? देखिए, मैं बिल्कुल डेफिनेटली इस वाली बात का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं 2 बातों पर बहुत मुख्तसर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। मैं अपनी बारी का बिल्कुल वेट कर रहा था कि जब हमारे दोनों भाइयों ने हमें ये लेबल करा कि भाई एमक्यूएम कोई दहशतगर्द जमात है, तो दोनों को जरा मैं माजी में लेकर जाऊं कि इसी जिसको वो भत्ताखोर और बोरी बंद और दहशतगर्द बता रहे हैं, उसी जमात के पास आकर ये अपनी एड़ियां रगड़ते थे, अपने सर रखते थे इनके कायदीन आकर, और उसके बाद उनकी हिमायत के बाद वजीर आजम बनते थे। चाहे पीपल्स पार्टी यहाँ बैठी हुई है, ये जाए 2008 के दौर में कि अगर 2008 में एमक्यूएम थी तभी इनके वजीर आजम और सदर मौजूद थे। इसी तरह जो दूसरी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर एमक्यूएम इनके साथ थी तभी ये बैठे हुए थे, जाकर इनके वजीर आजम बैठे हुए थे, तो एमक्यूएम बेनिफिशियरी नहीं थे, एमक्यूएम के बेनिफिशियरी थे ये सारे। ये अदर वे अराउंड है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात, हमारे एक और भाई से मैंने ये सुना जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 35 सालों में एमक्यूएम ने कराची को क्या दिया, तो मैं जरा उनको ये जवाब देता चलूं कि भाई ये दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार हो गया था ये शहर 2005 से, और ये मेरे बनाए हुए घर के कोई ये नहीं है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से कराची को ये लक़ब मिला था कि 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार है। इस शहर का नाजिम दुनिया के 2 बेहतरीन नाजिमों में शामिल था, जिसमें 12 नाजिम उन्होंने निकाले, और कराची के नाजिम को जो चैलेंजेस फेस थे वो कराची के जो दुनिया के पहले नंबर वाले नाजिम को फेस नहीं, तो उसके बाद भी मुस्तफा कमाल इस शहर का इस दुनिया के हिसाब में देखा जाता तो दूसरा नंबर का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टैटिस्टिक्स में आपसे शेयर कर रहा हूं, ये कराची वालों को मिला था। आप हमसे पूछ रहे हैं कि कराची में सड़कें नहीं बनी, भाई 15 साल से बरसर इख्तिदार कौन है, हुकूमत में कौन है? वो जमात है जिनका काम ये करना था। एमक्यूएम वाज नेवर पार्ट ऑफ सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि तमाम चीजों को मैनेज करती, ये जो कि नहीं हो सका। लेकिन गवर्नर आपका था, मेयर आपका था मलिक साहब, सॉरी गवर्नर आपका था, इशरतुल इबाद साहब आपके गवर्नर थे। देखिए, गवर्नर एक आईनी पोजीशन है, गवर्नर के पास क्या इख्तियारात है? अगर थोड़ा सा हम इसको बैठकर बात करें, गवर्नर तो एक आईनी पोजीशन है, गवर्नर के पास क्या है? गवर्नर तो सिवाय फीता काटने के कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी यूनिवर्सिटी के फीता काटने से, और अब तो वो भी इख्तियार उससे ले लिया गया, तो गवर्नर की तो ये पोजीशन है। हैविंग सेड दैट, दूसरी वाली बात है, बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं हर जगह। नहीं, देखिए, गवर्नर की अगर आप इख्तियार पे बात करें तो गवर्नर तो एक सड़क नहीं बना सकता, ये तो मैं आपको आईन और कानून के हवाले से बता रहा हूं। मलिक साहब, सॉरी, मेयर के पास भी कोई इख्तियार नहीं होता, वसीम अख्तर साहब के पास भी इख्तियार नहीं थे। नहीं, देखिए, मैं अभी आप गवर्नर और मेयर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि गवर्नर जो है उसके पास इख्तियार नहीं होता, मेयर के पास डेफिनेटली जिस वक्त ये 2015 की हुकूमत थी उस वक्त के इख्तियारात और 2005 के इख्तियारात में डेफिनेटली फर्क था, लेकिन जिस वक्त हमारे पास इख्तियारात और वसाइल थे उस वक्त हमने डिलीवर करा, जिसकी गवाही सारी दुनिया देती है। दूसरी बात जो आपने मुझसे बायोमेट्रिक के हवाले से की, बिल्कुल मैं इस पर कमेंट करना चाहता हूँ कि बिल्कुल एमक्यूएम ये चाहती है कि चीजें इस तरह बायोमेट्रिक जिस तरह सारी दुनिया में चलती है, जिस तरह पाकिस्तान की बाकी चीजों में चल रही है, उसी तरह बायोमेट्रिक का रोल इसमें भी होना चाहिए। लेकिन क्या आपके मुल्क की जो डायनामिक्स हैं, क्या आपने अंदरूनी पंजाब भी देखा है, आपने अंदरूनी सिंध भी देखा है, आपने केपी भी देखा है, जहां पर आपके पास आज के दिन तक प्रॉपर बिजली का निजाम मौजूद नहीं है, जहां पर आज आपके पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, क्या आप इस तरह के साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के मुतहम्मिल हैं? अगर तो है तो गो फॉर इट, एंड इफ नॉट तो आपको तो पहले अपने जो निटी-ग्रिटीज है इनको हल करना है, इसमें जो लक्यूनाज है उनको खत्म करना है, उसके बाद हमें ये वाली बात करनी है। ये एमक्यूएम का ओपिनियन है इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब के, आपका मौक़िफ़ आ गया है। अब ताहिर साहब बताइएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, काफ़ी देर से कुछ बोलना चाह रहे थे आप। मलिक साहब ने जो कहा कि 12वें नंबर पर आया, तो ये दौर इक़्तिदार आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान थे,
उस टाइम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अच्छा। इसी वजह से वो फंड भी देते रहे और इनको समझते रहे। हालांकि गो के इनका मेयर था और पीपल्स पार्टी ने इनको बाकायदगी से फंड दिए और उन्होंने तरक्याती काम करवाए मुस्तफ़ा कमाल के दौर में। ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी ने इनसे वफा करी थी, लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी से वफा नहीं की और हमेशा इन्होंने राग अलपते रहे कि हमें इख्तियारात नहीं है। कहीं कहीं पहले मेयर जो थे इनके, जो 12वें नंबर पे कहलाते थे अपने, वसीम अख्तर साहब नहीं मुस्तफ़ा कमाल मुस्तफ़ा कमाल वो भी ये 12वें नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे दूसरे वर्ल्ड वाइड छठे में दूसरे नंबर नंबर पे। हाँ छठे नंबर पे, दूसरे नंबर पे दोनों लफ्ज यही कहते साहब जो है ना दोनों ये कहते हैं। छोड़ के कुछ इनको वफाकी गालियां भी कमी दे रहे थे। हैं। तो जो नहीं जानते कि वफा क्या है। वफा किया है तो इनका, लेकिन इनका एक शेर है बड़ा, वफा करोगे वफा करेंगे और ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन ये किसी से वफा नहीं करते हैं। पीटीआई से भी इन्होंने इत्तेहाद किया, इन्होंने पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद किया, अब नून लीग से इत्तेहाद कर लिया। तो इंशाल्लाह इससे टिकट लेने से पहले इलेक्शन से पहले ये राह फराह इख्तियार कर लेंगे। क्योंकि मुझे एक बात बताएं, ये जो अब जो आवाम का जो नुकसान हो रहा है, अब इन 16 महीनों का जो इम्पैक्ट आया है, जो महंगाई का एक तूफान है, मतलब अब तो मैं कल भी यही बात कह रही थी प्रोग्राम में कि 3 करोड़ आवाम जो है वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। मतलब बुरा हाल है आवाम का। किसी भी चीज़ पे हाथ रख के आप देख लें, वो पता नहीं कितने हज़ारों गुना वो आगे चली गई है उसकी कीमतें। अभी फिर बिजली के यूनिट फिर बढ़े हैं, फिर गैस बढ़ भी रही है और नायाब भी होने वाली, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल 2-2 घंटे की टाइमिंग्स आ जाएंगी। ये इस पे पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ है, क्या कर रही है, वो कहाँ है वो पीपल्स? महंगाई के रेशो के ऊपर अगर आपने बात करी है तो महंगाई के रेशो में आपने देखा होगा, जब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अगर महंगाई हुई है तो उन्होंने उसी अंदाज में लोगों की सैलरी बढ़ाई है, तनख्वाहें बढ़ाई हैं और उन्होंने उसी अंदाज में मराद दी है कि लोगों को फैसिलेट किया है हर तरह से। ये तो आपने गवर्नमेंट की बढ़ा दी ना, जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो पिस गया, प्राइवेट मजदूर तो खत्म हो गया। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। पीपल्स पार्टी का ही हमेशा से देखिए, आप कहते हैं कि 30,000 एक मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए, 32,000 देता कौन है मजदूर को? देते हैं जहां अगर कंप्लेन आती है, मिसाल के तौर पे अभी रिसेंट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर डॉ मेडिकल कॉलेज कॉलेज में वहाँ पर, उसके बावजूद भी अभी हमारे वहाँ के लोगों ने जब अप्लाई किया तो उसको 32,000 रुपये तनख्वाह हुई, 26,000 से 32,000 में। इससे बहुत मुख्तलिफ है सर, बहुत मुख्तलिफ है। नहीं शुमाइला साहिबा, वो आप सही कह रही हैं। लेबर तबका पिस गया है, जहाँ 8 घंटे की ड्यूटी टाइमिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल लॉ है, लेबर लॉ, लेकिन 12 घंटे इदारे में अगर सही नुमाइंदगी नहीं मिलता। बिल्कुल राव साहब, बात ही कि अगर इदारे में, किसी भी इदारे में, अगर किसी भी इदारे में अगर उनके सरबराह अगर सही होंगे तो तनख्वाहें बढ़ेंगी भी, उनको मराते भी मिलेंगी और उनको हर वो चीज़ फैसिलिटेट किया जाएगा जो हुकूमत चाहती है। बात है कि अगर आप बुरा होते हुए देखें और आप इसकी ताकत रखते हो कि उसको रोके या फिर से मना भी नहीं कर सकते, तो आप जैसे मुनाफिक कोई नहीं। जी जी जी, 16 महीने की तबाही, इतनी बड़ी तबाही थी महंगाई की। और बिलावल साहब वजीर खारजा थे, उन्होंने देखा जब 18 से 20 दिन रह गए हुकूमत के जाने में, उनको अचानक याद आ जाता है महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। उनको मालूम था, मैंने पब्लिक में जाने के खारजा नहीं देखिए बिलावल साहब, अब आप ये देखें कि इस वक्त यूरोप कंट्रीज हो गए, यूरोप कंट्रीज हो गए, जिस तरह भुट्टो साहब ने सऊदी अरब और दुबई लोगों को भाई उनके दौर हुकूमत में जाना शुरू हुए थे, इसी तरह से जब ये वजीर खारजा बने हैं बिलावल साहब, तो उसके बाद इस तरह की पॉलिसीज बनाई हैं कि आज यूरोप कंट्री में भी हर आदमी अप्लाई करके किसी ना किसी अंदाज में जल्द से जल्द अपना वीजा हासिल कर सकता हो, जा सकता है उसके कानून के मुताबिक, उनके कानून के मुताबिक वहाँ नौकरियां मिलेंगी। देखें, जब इंटरनेशनली आप पॉलिटिक्स में आप वो चीजें हासिल ही नहीं कर सकते। देखें ना, इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिश्तेदारियां थोड़ी होती हैं, आप तो मुल्की मफाद पे बात कर रहे होते हैं। मुल्की मफाद तो कौन सी पॉलिसीज आई हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, कहाँ क्या चीज मुल्क के मफाद में आ रही है? खारजा पॉलिसी में ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन इमेज बेहतर करना, उनसे वो चीजें हासिल करना जो मुल्क के लिए बेहतर हो। चले इतने से बात हो जाए। देखे कि मैं कुछ न कुछ, मैं अगर गुर्बत की किसी सतह पे हूँ, बच्चों को मुश्किल से पाल रहा हूँ, अगर 3 वक्त का नहीं 2 वक्त का नहीं तो 1 वक्त का खिला रहा हूँ, मुझे ये बताया जाए कि इस दौरान जो सैलाब आया था, बिलावल साहब की इतनी स्ट्रगल, अरबों डॉलर आ रहा था, वो पैसा कहाँ है? जी जी, लास्ट कमेंट आपको मिला के बस अब 2 मिनट रह गए। सलीम साहब आप भी बता दीजिए, आप भी पूछिए। कौमें वो तरक्की करती हैं जो अपने पढ़े लिखे लोगों की
अपने हुनरमंदों की कदर करती हैं। ठीक है, बिल्कुल। वो कम तरक्की नहीं करती जो अपने पढ़े लिखे और हुनरमंद लोगों को बैरून ममालिक बाहर भेज देती ठीक हैं, है। और जो यहाँ अपने पास उनके मुल्क के अंदर मौजूद हो इनको तालीम से 11 से 12 तालीम से लाख, महरूम करती जो हैं। हमारे प्रोफेशनल्स थे उन्होंने मुल्क जी, छोड़ दिया। वो इस छोड़ा, 16 क्यों महीनों छोड़ा? में। इनको मोहतरमा इनको शहीद स्पेस बेगम- दिया गया, मोहतरमा इनको शहीद स्पेस बेगम दिया को गया पहले ताकि यहाँ से 30 पढ़े लाख लिखे लोग कम हो जाए। फैमिली के साथ ये गए हैं। 30 लाख दिया गया खानदानों इनको। ने इस यहाँ मुल्क से में जहालत माइग्रेट बढ़ाने कर के लिया। लिए उन पढ़े लिखों को स्पेस दिया गया ताकि ये मुल्क पढ़े लिखे और हुनरमंदों से खाली हो। ऐसे नहीं, ये एक मुकम्मल साजिश थी जो 16 महीने की अच्छा। हुकूमत आई है, मुकम्मल एक साजिश थी जिसको तबाही हर सूरत में लानी थी, बैंक करप्सी की दहाने तक पहुंचा ठीक। दिया। और किस तरह पाकिस्तान बचा है वो खान साहब अगर पाकिस्तान में साइन न मुबादला करते आएगा उसका। IMF ठीक के है, ये IMF की बड़ी दस्तावेजात अहम पे बात- अगर खान साहब साइन न करते तो ये बैंक करप्ट अरे हो खान चुका साहब ने था। तो बेड़ा गर्क मजबूरी कर थी दिया, पाकिस्तान को मुल्क का बचाने के सत्यानाश लिए कर दिया खान साहब को वो बस दस्तखत टाइम करने अब पड़े। ओवर हो मैसेज चुका देना है। उन्होंने तो मुल्क का बिल्कुल, बेड़ा गर्क बहुत किया। शुक्रिया डॉक्टर ताहिर खान साहब आपका, राव इमरान सलमान साहब आपका, और सलीम सचवानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। बड़े अहम पॉइंट्स आए हैं और यकीनन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इन पॉइंट्स को रेस करेंगे और जो आवाम कह रही है उनका उसका मौक़िफ़ भी ज़रूर सामने रखेंगे। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।